हेलो फ्रेंड्स उड़िया जॉब अलर्ट रे पुणी थरे आपन को स्वागत। तो जमती कि आपण माने देखि पारथुबे इंडियन कोस्ट गार्ड रे नुआ वैकेंसी बाहरची। तो आपण माने केमिति अप्लाई करिवे एथिरे आउ आपण मानकर क्वालिफिकेशन कोन कोन रहिबा दरकार आउ केते रु केते पर्यंत तार लास्ट डेट मध्य मु आपण मानकु एई वीडियो रे निश्चित भाव रे जणेबी आउ फुल डिटेल्स कोन कोन करिया पई पडियो मध्य मु एई वीडियो रे आपण मानकु क्लियर जणई देबी। तो निश्चित वीडियो को आरंभ करदे कहीं वीडियो बहुत लंबा ही पारे आपण माने फास्ट रु लास्ट जाए निश्चय देखंतु सबकि डिटेल्स ये वीडियो रे मु आपण मानकु जणैबी। तो चलतु आरंभ करदे। तो जमती देखि पारथुबे आपण मानकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ कि 10 क्लास लेवल रही सहित आपण मानकर 50% मार्क मध्य रही दरकार। तो आपण मानकु जमती क्लियरली जणैदेले कि 10 क्लास आपण मानकर मिनिमम क्वालिफिकेशन रही दरकार ता सहित 50% मार्क मध्य आपणकर रही दरकार। ता सहित एससी एसटी स्टूडेंट मानकु 5% रिलैक्स रोची। तो आपण मान जदि एससी एसटी अच्छा तो आपन को 5% रिलैक्स रोची। ता सहित आपण माने जदि नेशनल लेवल रे कोनोसी चैंपियनशिप होइचंती फर्स्ट सेकंड थर्ड किंबा इंटरनेशनल लेवल रे रहिचंती तो आपण मानकु सेठी मध्य किछि रिलैक्सेशन मिली जिवो। तो आपण मानकर क्वालिफिकेशन कौन रहिबा दरकार निश्चित भाव में जानि पारथिबे। तापर जॉब रिक्वायरमेंट रे आपण मानक को रही सहित आपण स्टीवर्ड रही। तो कुक रे आपण माने जाई परिबे ता सहित आपण मानकु आउ अलगा जॉब जहाँ कि आपण मानक पई रही कि हाउस कीपिंग रही वाटर रही आउ मेंटेनेंस मध्य रही ता सहित अकाउंटिंग फंड मध्य रही सही परी बहुत किछि आपण मानक पई रही एई इंडियन कोस्ट गार्ड रे। तो आपण मानकु किछि भी असुविधा हबो नाही। तापरे आपण मानकर एज केते रु केते रही। तो आपण माने जेमति कि देखि पारथुबे 18 रु 22 वर्ष मध्य रे एज रही। ता सहित 1 अप्रैल 2019 जहाँ कि एई थर 10 क्लास परीक्षा दउथिबा पिला माने मध्य याकू अप्लाई करि परिबे। 2019 पिला माने मध्य याकू अप्लाई करि परिबे। ता सहित आउ किछि अपडेट रही जहाँ कि एससी एसटी आउ ओबीसी पिला मानक पई। तो एससी एसटी जदि आपण अछंती तो 5 ईयर रिलैक्सेशन आपण मानक पई रही। ता सहित ओबीसी पिला मानक पई 3 इयर्स रिलैक्सेशन रही। तो किछि भी ओरिड हबार नाही। जदि आपण ओबीसी अछंती तो निश्चित भाव में 3 इयर्स रिलैक्स पाइबे। एससी एसटी अछंती तो 5 इयर रिलैक्स पाइबे। ता सहित आपण मानकर पे सैलरी मध्य केते रही मु आपण मानक क्लियरली देखै दउची। जेति कि आपण माने देखि पारथुबे 21700 आपणकर पे सैलरी लेवल 3 अनुसार आपण को पे सैलरी मिलिबो। ता सहित जदि आपण माने किछि इंप्रूवमेंट करौचंती तो आपण को सही अनुसार आहरी किछि मध्य सैलरी मिलिबो जहाँ कि पे स्केल अनुसार आपण को 8 पे स्केल अनुसार सैलरी मिलिबो। तो आपण को केते सैलरी मिलिबो मु आपण को क्लियरली एई वीडियो रे निश्चय देखै देबी। तो जेमति कि देखि पारथुबे आपण मानकु कहले कि आपण माने जदि इनक्रीजमेंट आपण मानकर होउची जहाँ कि आपण मानकु 47600 पर्यंत 8 पे स्केल अनुसार आपण मानकु सैलरी मिली जिवो। तो किछि भी असुविधा नहीं। आपण माने क्लियरली ए फॉर्म को अप्लाई करंतु। तो एथि सहित आपण मानकु कोन फैसिलिटी रही। तो जेमति कि आपण माने देखि पारथुबे रेशन रही फैसिलिटी ता सहित क्लोथिंग रे फैसिलिटी रही ता सहित मेडिकल रे फैसिलिटी मध्य रही सेल्फ मेडिकल आउ फैमिली मेडिकल मध्य एथिरे इनक्लूड हेई पारिबे। किछि भी आपण को असुविधा हेबो नाही। तापरे आपण केमिति फॉर्म को अप्लाई करिवे। तो यार जेमिति कि मु कहिथिले कि 15 टू स्टार्ट होची अक्टोबर 28 पर्यंत रही 15 अक्टोबर टू 29 अक्टोबर पर्यंत आपण एई फॉर्म को आवेदन करि परिबे। ये मध्य ऑनलाइन सिस्टम रे आपण आवेदन करि परिबे। तो देखि पारथुए आपण तळे शो करूची www. तो ता ऊपर ताको कॉपी करि नियंतु। कॉपी करनै आपण जो वेब ब्राउजर रे ओपन करिवे सेठी पेस्ट करे ओपन करे नियंतु। तो जमती कि मु तार लिंक डिस्क्रिप्शन ले दे रखी आ पीडीएफ रो लिंक मध्य डिस्क्रिप्शन ले दे रखी आपण माने निश्चित भाव में देखि नियंतु। आपण को डिटेल्स मु एठी किछि भी सेमती जणै पर नै काहे कि जदी डिटेल्स जणैबी तो वीडियो बहुत लंबा हे जिवो। सही अनुसार मु सर्टली आपण मानक इम्पोर्टाट ही जणै दउची। तो सही अनुसार जमती कहली 15 रु 29 तारिख आपणकर डेट रही अप्लाई करिवार आउ आपण माने केमिति अप्लाई करियो मध्य सही अनुसार मु आपण मानक जणै दउची कोन कोन आपणकर दरकार पड़िबो। तो जेमति कि आपण माने देखुथिबे
କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଶୋ କରାଉଛି। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ରଖିଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି, କିଛି ଓରିଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ 8ରୁ 15 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ HTTPରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆସୁଛି, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ କେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯେମିତିକି କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର 15ରୁ 29 ଭିତରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 8ରୁ 15 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ରହିଛି, ଯାହାକି 29 ଅକ୍ଟୋବର ଯେମିତି କହିଥିଲି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 7 ଷ୍ଟେପ୍ରେ ରହିଛି କି କେଉଁ ଜୁନ୍ରେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁନ୍, ନର୍ଥ ଜୁନ୍, ସେହିପରି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୁନ୍, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୁନ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୁନ୍ ଆଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୁନ୍। ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆ ହେଉଛି ନୋଇଡ଼ା, କୋଲକାତା, ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀନଗର। ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଓରିଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେବେ, ଯଦି ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଆରେ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁମ୍ବାଇ କିମ୍ବା ଗୋଆ ଏଇ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଓରିଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୁନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ରିଟିନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରୁ ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଯାହାକି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ଆଉ ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂରେ ଭର୍ବାଲ୍ ଆଉ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ରିଜନିଂ ପାର୍ଟକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ଆଉ ଜିକେକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରାଇ ପାରିବେ। ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହିଛି ସବୁକିଛି ବତାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି 3 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ରିଟନ୍ ହେବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଏଇ 3 କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ତ 7 ମିନିଟ୍ 1.6 କିଲୋମିଟର ରନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଇଦେଲି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଉ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କେବେଠୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, କେବେ ଇ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆପଣ ପାଇବେ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତିକି କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ 10 କ୍ଲାସ୍ ବେସିକ୍ରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଆମେ କିଛି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଇ ଉପରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ।